pagi guys, semua bala kita sampai bergulai dengan kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sari Tori 5 1 bulan 12 bergulai dengan aku Bumawian kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Sarawak nyedia ke mayuh peluang dagang ngau pemerintah kelebih akibat sektor ekonomi baru. Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan madah ke ekonomi baru tu dekatnya di penyungkap pemansang ekonomi kebukai. Sarawak dia tu ngelaku ke ekonomi digital ngau gaduang guna renewable energy ngau mutar ke pengawal ngurang ke karbon bakar dagang karbon ngau teknologi mitigasi serta gaya iklim ti manah ge. Nya sebagai hari juluk ati perintah benua ti dekatnya di pengerandang di benua tu dalam inovasi ngau ekonomi ti dikena teknologi setipa ngau atur rampak benua sosial ngau tadbir urus ESG global serta juluk ati pemansang ti meruan gerempung bangsa-bangsa bersatu. Dato' Amar Awan Tengah mansud kerja ketuk bab pengawal alai nutup Forum Dagang Muslim Global, inovasi ngau transformasi dalam ekonomi Islam di Kuching. 7 forum 3 hari itu tidak diatur berlabuh hari 28 hari bulan 11, ianya kena ngempuru upis-upis perintah, company luar ngau komuniti sivil, nur berarti ke atur ke pemadu manah serta inovasi bab mayuh bengkas sektor. Lebih 60 pengelicah dari Malaysia, menua-menua ASEAN ngau serata dunia bisik nguluk forum berkongsi ke penelabak ngau penauk sidak. But it's not being included in this year budget, you see. So that's why we appeal that the extension to be given top priority, as also previously also agreed by the Federal Minister for Transport Malaysia when I called on him in June this year. Will be given top priority lah, because now with the capacity cannot cope lah. And this airport only built to cater for 2 million passengers a year. Ia maksud kerja ketua Baum Pengarang Berita sudah merasa gaya pemansang projek Bab Bay 2 Padang Bilon Miri lemai kemari. Di adang dekat mayuh agi penerbai Bilon bak tahun Siti Tuila yang ngarap ke perkaranya dulu agi di perundiang laban Padang Bilon Miri ngau Padang Bilon antara bangsa Kuching bak baru optimization plan. Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuh datai bak ujung tahun 2024 Padang Bilon Miri dekat bisik 2 G Aero Bridge ke baru bak Bay 3 ngau bak Bay 4. Lalu Aero Bridge bab Bay 2 udah tembuk digagak serta diadang oleh dikenak bak tengan bulan 1 tahun Siti Tuila. Pengawal melakin bab Bay 3 berguna ke ungkus 1.8 juta ringgit lalu Aero Bridge digagak ngena ungkus 1.9 juta ringgit. Aero Bridge bab Bay 2 Padang Bilon Miri sebedau tu suah jahit lalu melakin bak jalan bilonnya udah pecah serta andak likun dikena agi. Tegalnya upis Menteri Pengangkut Sarawak udah minta agi belanja bat tahun Siti tu kemari dikena nganti Aero Bridge ke lama ti udah diganti bat tahun tu lalu pengawal melakin mega udah tembuk dikerja. Tapi ini walaupun dia siap sekarang dia kena buat calibration dulu yang itu line tu. Dia mau tunggu dia itu surveyor dia mau buat surveyor dia kena buat dia punya alignment baru dia punya line baru. Jadi dijangka boleh guna pakai siap guna pakai January satu hari bulan by 15 lah 15 hari bulan pertengahan Januari pertengahan ikut kontrak 15 of before the 15 by 15 of January lah boleh guna pakai lah. Ia madah ungkus melakin bak kandang B2 ti rusaknya lebih hari RM800,000 ngau ungkus ngaga Aero Bridge ke baru ianya 1.9 juta ringgit ngujung ke semua ungkus projek tu ianya 2.7 juta ringgit. Udah bisi Aero Bridge ke baru yang ngarap ke semua operasi penerbai bilon bak 3B-nya berjalan ngau lancar. Upis Menteri Pengangkut MOT ngau Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB merabu dekat berjalai ke pengawak ngambil tanah ke di Empu Sarawak Multimedia Authority SMA ngambil bisi dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah Padang Bilon antarabangsa Kuching KIA. Sampai Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke MOT dekat ngenatai ke peminta agih belanja kena beli tanah ngimbai KIA bak langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 bak tahun baru tu ilak. Langgur ngangkat ke pemanah KIA-nya, semina boleh diperjalai sepengudah pengawak ngambil tanah tembuk dikerja laban bisik sekedar fasiliti ke endang udah bisik bandor perujeknya diperjalai lalu patut dipindah dulu ngagai tanah SMA terdekat diambil ilak. Ia maksud kerja kutub Dewan Negara maya nyawa tanya Ari Senator Datuk Ahmad Ibrahim pasal langgur MAHB ngangkat ke pemanah KIA ngau Padang Bilon Miri berindik hari penatai temuai ke Sarawak ti majak nambah.
Jam kedatuk kapasiti terminal bak KIA ianya 5 juta penumpang dalam setahun MPPA ngau penjalai penumpang boleh 5.9 MPPA ianya 19% lebih dari kapasiti reka bentuk ia bak tahun 2019 ubah. Bak tahun 2022 KIA nerima 4.3 juta ikut penumpang. Bekaul ngau langgur nangkir Padang Bilon Miri yang madah ke upis Menteri Pengangkut sebedau tu bising ngerintai projeknya bak langgur pemansa Malaysia Lumpar ke-12 tinyadi projek kedulu agi diperunding upis Menteri tu. Semua taska ngau tadika sedidik diatuk ngembuan kualiti ti standard agi udah pentadbirania diambil Perintah Sarawak kenyau hari bulan 7 tahun 2020. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biak ngau Pengantaran Bangsa Sarawak KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka sedidik majak komited ngelatih ke akses equity kualiti pelajar tumbuh ngau nyaga dan Biak. Sedidik di Sarawak ngembuan kualiti tertinggi serta nada agi taska ngau tadika sedidik bak standard ti minima. Ia maksud kejakut tu bak pengerami convocation tadika sedidik zon Kuching ke-32 di Kuching. Kaban Kaunsil Negeri Adun Dalat Tumegak madah ke bak baruh pegai Perintah Sarawak sedidik ngemeran polisi open door tau ke polisi inklusif. Reti ya sedidik 6 milion nembiak mit diterima nyengkam nembiak mit keperluan khas. Dengah sedidik megak Sarawak berjalan ke pelajar tumu ngau cara ti menyanagi. Sama bisu diatur bak pengerami tu ianya nyerah ke sijil anugerah ngau cenderamata kelimpari mandang ke mayan ari bala nembiak tadika sedidik ari serata menua Kuching. Bisu datang uluk pengerami tu ianya sapi Menteri Pemansang Orang Induk nembiak min ngau Pengelantaran Bangsa Sarawak Datuk Rose Yunus, Sekretari Mendam Upis Menteri Pemansang Orang Induk nembiak min ngau Pengelantaran Bangsa Sarawak Nuriah Ahmad, Pengurus Besar Sedidik Sarawak Ayib Dahari, ngau Direktur Upis Pengintu Pengelantaran Bangsa Sarawak Adan Najed. Upis Mijum Sarawak ngelancar ke pengawak beli tiket ngau cara online bagi semua Mijum TBC bak Benua tu berlabuh hari Sarito ti ulih dibeli bak portal Mijum tau ke portal Perintah Benua Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke atur tu Seri Riz ngau pengerembai pendigitalan kelimpah hari ngangkat ke pemanah servis. Tu dikena nentu ke bala temuai meramu pejalai sidak ngemeruan serta anda ibu hagi berbaris panjai bak konter. Sebedau tu, tiketnya semina ulih dibeli bak konter ngau dibayar ngena duit cash tau ke ngena SP. Through this website, visitors can effortlessly browse through available museum and securely purchase tickets from the comfort of their home while on the go. Upon purchasing tickets, visitors can make payment through online banking system or by way of credit card or by way of SP Global e-wallet. Ia maksud kejakunya ba awam pengarang berita udah yang ngulu awam Majlis Warisan Sarawak 2023 di Kuching. Ia megak madah ke Museum Budaya Borneo udah nerima 862,503 ikut bala temuai. Kenyau hari museumnya dibuka kena 9 hari bulan 3 tahun yin kemari. Berbaik engkaunya. Tahun tu Upis Museum Sarawak udah nerima 44 bahan tik bersejarah ke diterima Arimayuh Bengkeh PH. Bahan tau ke barang tu ianya 2 itik duku orang ulu, sitik puak kumbuk, 19 barangan ritual bidayuh, 19 cetakan lama Sarawak, ngau 3 barang tik digaga Arimania. Sidak ke udah pincin ngau kalaknya di polis dipinta ngadu ke baru penerang diri ngambil ulih ngau nerima jasa pahlawan. Komisioner Polis Sarawak Datuk Manca Atamadah nakak Datuk seminat 2,501 ikut orang udah pincin ngau kalaknya di polis kontijen Sarawak udah nerima anugerah pingat jasa pahlawan negara PJPN kenyau hari tahun 2014. 1,576 ikut agi bedau nerima anugerah PJPN ngomayu hagi ti bedau ngadu ke penerang diri. Nyala ia minta sidak tu ngadu ke baru penerang bisi ngena portal e-pesara atau ke data ngaga unit hal ehwal pesara ba Indo Upis Polis Pelilian Benua ke Semak ngosida. Datuk Manca maksud kejakut tu baang pengarang berita udah pengawak nyuak ke anugerah pingat jasa pahlawan negara kontijen Sarawak di Kuching. 251 ikut orang udah pincin ngau kalaknya di polis hari tahun 1948 yentuk ke 1990 maya adat berkurung ngau insurgensi komunis di serata Malaysia nerima anugerah bak pengeraminya. 51 ikut hari sidak tu ianya balu pesara polis.
Petros Niaga Sendirian Berhad, Petros Niaga, anak company Petroleum Sarawak Berhad, Petros merik jamin rega tong gas LPG bersubsidi 14 kg nadai berubah ke guna orang dalam menua tu. Penerang Ari Petros Niaga madah ke sidak dekat bergempung ngau Opis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak nentu ke nadai charge tambah diletak ngagai orang terdekat nukar tong gas LPG bukai ngagai LPG Petros Mirah tau ke gas Petronas hijau. Rega tong gas Petros LPG bersubsidi ke guna ruang bilik mengkang RM26.60 ngagai sidak kembali Kediri bak kedai. Petros Niaga megak madah ke 65 pengedar di serata Sarawak netap ke Mensia Mayu ulin nukar tong gas sidak ngau nadai sebarang charge tambah. Bak penerangnya megak minta Mensia Mayu ngagak report antik semak bisik orang dagang ngeletak bayar tambah ngagai customer service Petros Niaga bak lumur 1300 882 122 ngambil ulih berjalai ke atur kepatuan. Berengkas 1 bulan 12, Petros Niaga dekatnya di pemekal tunggal LPG bersubsidi 14 kg ke guna ruang bilik di Sarawak lalu ulih dibeli bak semua pengedaria di serata Sarawak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Ari Sungai ke Tasik, Palestin dekat Merdeka. Yang dengar tu aku Bumawen Madah Kediri. Mupuk dulu.